गोटे टुआ थिला आउ गोटे टुई थिला। थरे टुईर भारी इच्छा हला पिठा खाइबाकू, चकुली पिठा। हेले केमिति करिब, घरे तो पिठा पाई किछि दरब नथिला। सेठु टुई कहला, टुआ मोर पिठा खाइबाकू भारी इच्छा होची, तू टिके जातुनी बजाररू हाटरू जाइकी टिके बिरी चाउल बाकी सरंजाम धरी आसतु, आमे पिठा करी खाते। टुआ कहला, हौ लो टुई मु जाउची, मु जाइकी बजाररू हाटरू सब जिनस नेकी आसुची। हेले तू व्यस्त हबुनी, रास्तारे गोटे बड़ जंगल पड़िबो, मु से जंगल भितर देकी जीवी, आउ नेकी आसिला परे आमे दी जण पिठा करी खाइबा। टुई कहला, हौ तू देखी चाहिकी जीवु, मु शुणिची सेथिरे गोटे बाघ रोची। टुआ कहला, हाँ हाँ तू व्यस्त हनी, मु देखिकी जीवी। तापर टुआ गला बजार को पिठा आनी हाट को। रास्तारे जो जंगल पड़िला, टुआ देखी चाही जाऊ थाए, काले बाघ मामू बाहर कि। अरे अरे ठीक सेतिक बेलू बड़ गर्जन छाड़ी बाघ मामूरा ता सामना को आसी डिया मारला। मो जंगल रे किए रे, मु ताकू खाइबी। टुआ कहला, बाघ मामू मु टुआ, मते जमा खाओनी बाघ मामू, मु हाट को जाउची, टिके टुई पाई टिके चकुली पिठार सरंजाम व्यवस्था करके आसबी, आमे आज चकुली पिठा करूचो, तमे मते खाओनी। बाघ मामू को शुणिब, बाघ मामू तो रागे कि कहला, तोर एते साहस, तू मो जंगल बाट दे जीवु आ कहबो मु तते खाइबिनी, मु तते आज खाइबी। टुआ हरी थरे ताकू विनय होके कहब, बाघ मामू मते जमा खाओनी, हौ तमे जदि मते छाड़ीदेव, टुआ टुई आमे आज जो पिठा करूँ, आमे तुम भी पिठा रखिथु, तमे आसी खाइब, भारी स्वादिया पिठा। बाघ मामू कहला, ठीक अच्छी, तू पिठा दबु तो सत्य करचु, ठीक अच्छी, ताहले मु संज बेले आसबी, पिठा खाइबी, आ जदि न दो ताहले तोते आ टुई दी जण जाक को खाइबी। टुआ कहला, ठीक अच्छी बाघ मामू, तमे संज बेले आस। टुआ गला जाइकी हाटरू सब दरब किणिकी आसिला। घर को फेरी टुआ टुई दी जण मिसी सब पिठा पाई व्यवस्था कले। चकुली पिठा हब, चुली जलिला, तावा बसिला, सेठू टुआ और टुई मिसिकी पिठा कले। टुआ करुथाए टुई खाउथाए, टुई करुथाए टुआ खाउथाए, टुआ करुथाए टुई खाउथाए, टुई करुथाए टुआ खाउथाए। एमिति खाऊ 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 सबू जाक पिठा आण सबू सरी गला। अरे अरे अल्प टिके खाली लागिकी रही जो पिठा आण ताकू देखिकी टुआ टुईंकर हठात मन पड़गला, अरे बाघ मामू तो आसब, तापाई आमे पिठा न रखिले आम दी जण को खाईदेव, कौन करवा। सेठू भाबी भाबी टुआ टुई गोटे कथा भाविले, गोटे उपाय पांचिले, कौन करिवे। सेठू टुआ टुई गले, जेते गोड़ी माटी काठी कुटा जहा थिला आड़ू साड़ू जिनिस ताकू आनिकी से जो पिठा आण जो लगी थाए तार धीरे मिसई टिके पानी दे आ ताकू टिके पिठा आण भलिया बने से पिठा करदेले। से जो पिठा कले ताकू नहीं तांको घर अगणारे नहीं थोईदेले। बासुथाए पिठा आणरे हेची ना, बासुथाए पिठा पिठा भलिया, किंतु बाघ मामू केम जानिबो ता भितरे काठी कुटा गोड़ी माटी सब अच्छी, से तो जानिनी। किंतु टुआ टुई एतिक करिकी घर भितर को पळे आसिले, आ तांको घरे जो भाड़ी थिला ता भितर जे ऊपर जे लुचि गले। संज हैला, बाघ मामू आसिला, देखिला बास्ना होची पिठार बढ़िया बास्ना, मह मह बासुची। बाघ मामूर पाटिरू खाली लाल ठप ठप हो गड़ला, कहला कोठी मो पाई पिठा रखिचंदी। देखिला बेलू अगणारे थुआई, अगणा को गला, सेठ पिठा देखू देखू बाघ मामू संभाली पारलानी, गोटे चकुली पिठा को हप करी कामुड़ी पकेला। लोभरे कामुड़ी तो देची, देखिनी जे ता भितर कौन अच्छी। एते सारा गोड़ी माटी सब जो थिला, बाघ मामूर 10-12टा दांत सेठी ठक ठाक गली पड़ला। बाघ मामू तो रागिकी पंचम,
ହଇରେ ଟୁଆଁ ଟୁଇଁ ତମର ଏଡ଼େ ସାହସ, ତମେ ମୋତେ ଗୋଡ଼ି ମାଟି ମିଶେଇକି ପିଠା ଖୁଆଉଛ, ମୋ ଦାନ୍ତ ଭାଙ୍ଗୁଛ। କୁଆଡ଼େ ଗଲା ସେ ଟୁଆଁ ଟୁଇଁ? ମୁଁ ତ ଏବେ ଖାଇବି, ଜମା ଛାଡ଼ିବିନି। ଖୋଜିଲା ଖୋଜିଲା ଯାଇକି ଘର ଭିତରେ ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ ବାଡ଼େଇ ବାଡ଼େଇ ଚାରିଆଡ଼େ ଖୋଜିଲା। ତାକୁ ମଣିଷ ବାସ୍ନା ବି ହେଉଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଖୋଜିକି ପାଉନଥାଏ। ଟୁଆଁ ଟୁଇଁ ଆଡ଼େ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ଭାଡ଼ି ଭିତରେ ଯାଇକି ଲୁଚିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ବାଘମାମୁଁ ଦେଖିପାରୁନି। ଏତିକି ବେଳେ ଟୁଆଁ ଆଉ ଟୁଇଁ ଯେତିକ ଚକୁଳି ପିଠା ଖାଇଥିଲେ, ସେ ଯେଉଁ ବାୟୁ ହେଇଯାଇଛି ତାଙ୍କ ପେଟରେ, ଟୁଆଁକୁ ଲାଗିଲା ପୁଁ। ଟୁଆଁ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନଥାଏ, ଚାପି ଚାପିକି ଥାଏ। ଟୁଆଁ କହିଲା, ଟୁଇଁ ଲୋ, ମୋତେ ଭାରି ଜୋରରେ ଗୋଟେ ପୁଁ ଲାଗୁଛି। ଟୁଇଁ କହିଲା, ହାଁ, ଜମା ପୁଁ କରିବୁନିଟି ଟୁଆଁ। ତୋ ପୁଁ ଶବ୍ଦ ଶୁଣିଲେ ସେଠୁ ବାଘମାମୁଁ ଜାଣିଦେବ ଆମେ କେଉଁଠି ଲୁଚିଛେ। ଟୁଆଁ କହିଲା, ହଉ ହଉ, ଚାପିକି ରହୁଛି। କେତେ ଚାପିବ? ବିଚରା ଚାପି ଚାପି ଆଉ ରହିପାରିଲାନି। କହିଲା, ଟୁଇଁ ଲୋ, ମୋତେ ବହୁତ ଜୋରରେ ପୁଁ ମାରୁଛି। ସେଠୁ ଟୁଇଁ କହିଲା, ହଉ ତୁ ଦେଖି ଚାହିଁକି ପୁଁ କର, ଏକଦମ ଥିରିକିନି କରିବୁ, ବାଘମାମୁଁ ଯେମିତି ଶୁଭିବନି। ଟୁଆଁ ତ ଥିଲା ଯେତିକି ଚାପିକି ଯେତିକ ବାୟୁ ଯାକ ରଖିଥିଲା, ଥିରି କରିବ କ'ଣ, ସେ ଏକ ଢୁଁ କିନା ଶବ୍ଦ ହେଲା। ବାଘମାମୁଁ ଚମକି ପଡ଼ିଲା। କହିଲା, ଇଲୋ ବୋଉଲୋ, କେଉଁଠି ଗୋଟେ ଗୁଳିଗୋଳା ଫୁଟିଲାଣି, କିଏ ବନ୍ଧୁକ ଫୁଟେଇଲାଣି କରିକି ଡରିଗଲା। ସେତିକି ବେଳକୁ ଟୁଇଁକୁ ଲାଗିଲା ପୁଁ। ଟୁଇଁ ବି ଚାପି ଚାପିକି ଥାଏ। କହିଲା, ଟୁଆଁରେ, ମୋତେ ବି ବହୁତ ସମୟ ପୁଁ ଲାଗୁଛି, ମୁଁ ଚାପିକି ଥିଲି ଆଉ ପାରୁନି। ଟୁଆଁ କହିଲା, ହଉ ହଉ, ତୁ କରିବୁ ଯଦି ତୁ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଥିରିକିନା କର, ଧୀରେ କି, ତୁ ଜମା ଜୋରେ କରିବୁନିଟି। ଟୁଇଁ କହିଲା, ହଉ ଦେଖୁଛି କହିକି ଏଡ଼େ ଜୋରେ ଗୋଟେ ଢୁଁଟେ କଲା ଯେ ଢୁଁ। ବାଘମାମୁଁ ଭାବିଲା କେଉଁଠି ତୋପ ଫୁଟିଲା ବୋଲି, ଦୌଡ଼ିକି ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ ଜାକିକି ସେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଡରିକି ଦୌଡ଼ିକି ପଳେଇଲା। ଯାଇଛି ଯେ ଯାଇଛି, ଆଉ କେବେ ସେ ଜାଗା ମାଡ଼ିନି କି ତାଙ୍କ ଘର ଦ୍ୱାର ମାଡ଼ିନି। ଭାବିଲା ଏଠି ସବୁ କିଏ ଗୁଳି ବାରୁଦ ଫୁଟାଉଛନ୍ତି, ମୋତେ ମାରିଦେବେ, କହେ ଆଉ କେବେ ଆସିନି। ଟୁଆଁ ଟୁଇଁ ଓହ୍ଲେଇଲେ ଆଉ ତାଙ୍କର ରହିଲେ। ତା ପରଠୁ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା, ଆଉ ସେ ଜଙ୍ଗଲ ବାଟେ ଜମା ଗଲେନି। ମୋ କଥାଟି ସଇଲା, ଫୁଲ ଗଛଟି ମରିଲା। ଏ ଫୁଲ ଗଛ ତୁ କାହିଁକି ମଲୁ? ମୋତେ କାଳିଗାଈ ଖାଇଗଲା। ଏ କାଳିଗାଈ, ତୁ କାହିଁକି ଖାଇଗଲୁ ଫୁଲ ଗଛକୁ? ମୋତେ ଗଉଡ଼ ଜଗିଲା ନାହିଁ। ଏ ଗଉଡ଼, ତୁ କାହିଁକି କାଳିଗାଈକୁ ଜଗିଲୁନି? ମୋତେ ପୁରା ମା ଭାତ ଦେଲେନି। ଆଲୋ ମା, ତମେ କାହିଁକି ଗଉଡ଼କୁ ଭାତ ଖାଇବାକୁ ଦେଲନି? ମୋ ଛୁଆଟା ପୁରା କାନ୍ଦିଲା, ମୋ କୁନି ପୁଅ କାନ୍ଦିଲା। ଆଲେ କୁନି ପୁଅ, ତୁ କାହିଁକି କାନ୍ଦିଲୁ? ମୋତେ ଧୂଳିଆ ଜନ୍ଦା କାମୁଡ଼ି ଦେଲା। ଏଇ ଧୂଳିଆ ଜନ୍ଦା, ତୁ କାହିଁକି କାମୁଡ଼ିଲୁ? ମୁଁ ଭୁଇଁ ତଳେ ତଳେ ଥାଏ, କଅଁଳ ମାଉଁସ ଟିକିଏ ପାଇଲେ ରୁଟ୍ କିନା ଖାଏ।